नमस्कार ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल को मुझे स्वागत करुँच। आज 10वीं पिलांकर थिला सोशल साइंस एटा हूँ मोर सेट सी आपण मैंने खाली नंबरिंग अलग कर देखिपारे सीरियल नंबर अलग अच्छी ना प्रश्न से एका अच्छी आपने देखिपारे। हिस्ट्री प्रथम देखिए हिस्ट्री पॉलिटी कौन प्रश्न आसाला ये आप 1 नंबर प्रश्न देखुवे। 1 नंबर प्रश्न आपणकर प्रश्न देती मिलित पत्र किए स्वाक्षर करथिला सर आपन आसी भारत सरकार मिलित पत्र किए स्वाक्षर करथिला सर एटी किए थिला ना सर ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार मध्य मिलित सरकार करथिले पार्टिसिपेट। 1 नंबर ए हम राइट आंसर। जे आम 2 नंबर देखिया 1954 मसीहा पुडुचेरी और कराईकल जनमत कौन थिला कराईकल जनमत कौन थिला ना सर भारत ठार अलग हेबार तो नथिला भारत सह मिश्रण थिला प्रस्ताव थिला। देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए आपण 3 नंबर प्रश्न हूँ द्वितीय पंचवार्षिक योजनार प्रधान उद्देश्य कौन था सर द्वितीय प्रथमटा था कृषि विकास द्वितीयटा था सर शिल्पायन ताल द्वितीय आमर जो आम देखिए आमर 3टी कंपानी होमर राउरकेला स्टील प्लांट तापर बखरा तापर झारखंड एम सब ताले बी ऑप्शन बी हम राइट आंसर। तापर 4 नंबर क्योंटे आणविक रिएक्टर नुहे आणविक रिएक्टर नुहे सर ये तो धूम अप्सरा मिनी सर बी ऑप्शन बी हम राइट आंसर। सर आश्रम विद्यालय और सेवाश्रम गुड़िकर क्यों वर्गर छात्र छात्री अध्ययन करते सर अनुसूचित जनजाति लोक मैंने यहाँ हम कौन सर ऑप्शन डी हम राइट आंसर। सर गांधीजी क्यों वर्ष आईन शिक्षा समाप्त करते सर क्यों वर्ष आईन शिक्षा समाप्त करते ऑप्शन बी हम राइट आंसर। एवं जब देखिए 7 नंबर देखिए महात्मा गांधी कहीं खिलाफत आंदोलन को समर्थन करते सर कहीं खिला ना हिंदू मुसलमान एकता बजाय रखापी से चाहूले हिंदू मुसलमान एकता भांगी जाऊ बोली से ऑप्शन ए राइट आंसर हम। गांधीजी कहीं व्यक्तिगत आईन अमान्य आंदोलन पर आह्वान देले ना सर अहिंसा मार्ग कौन कार्य न करने असहयोग आशंका करना लाठी प्रहार करना हिंसात्मक कार्य आशंका कर हिंसा यहाँ ऑप्शन ए हम राइट आंसर। 8 नंबर ऑप्शन ए केवे फरासी विप्लव आरंभ होता सर फरासी विप्लव को मन रखा पूरा सहज उपाय होची सर गोटे सीरियल थी 1 7 8 9 पूरा 7 8 9 सीरियल थी सर ऑप्शन डी हम राइट आंसर। यहाँ कारण हिस्ट्री हूँ आमर माय फेवरेट सब्जेक्ट। सुभाष चंद्र बोस पूर्व किए आजाद हिंद फौज नेतृत्व नहीं सर सुभाष चंद्र बोस पूर्व किए नहीं लक्ष्मी सेहगाग ना सर जवाहरलाल ये तो नहीं सर मोहन सिंह नहीं है यहाँ नहीं ऑप्शन। एवं देखिए 11 नंबर प्रश्न आम देशर किए सार्वभौम क्षमतार अधिकारी आम देशर किए सार्वभौम क्षमतार अधिकारी भारतर जनसाधारण भारतर राजनीतिक नेता ना भारतर शिल्पपति ना भारतर न्यायाधीश भारतर जनसाधारण सार्वभौम क्षमतार अधिकारी। सर निर्वाचन मुख्यतः केते प्रकार सर निर्वाचन मुख्यतः 2 प्रकार गोटे प्रत्यक्ष हुए गोटे परोक्ष हुए सर निर्वाचन 2 प्रकार हुए आम डायरेक्ट जन भोट देवा इनडायरेक्ट जन भोट देवा जमी राष्ट्रपति को आम इनडायरेक्ट दौचे आम जो एमएलए हूँ एमपी हूँ आम डायरेक्ट भोट दौचे। गाड़ी चलाइए समय मोबाइल व्यवहार विपद समय कहीं ना एकाग्रता वृद्धि ना एकाग्रता तो बुद्धि हेनी जब आम गाड़ी चलाइला मोबाइल चल आमर कि एकाग्रता बुद्धि हम कि सर एकाग्रता भंग हम एकाग्रता भंग है आम आक्सीडेट हम। सर द्वितीय विश्वयुद्ध पर क्यों युद्ध आरंभ होता सर द्वितीय विश्वयुद्ध पर क्यों युद्ध आरंभ होता सर द्वितीय पर फास्ट गला सेकेंड गला तापर कौन गला सर शीतल युद्ध निज निज लगे सर शीतल युद्ध होता ऑप्शन बी हम राइट आंसर। पाकिस्तान कहीं CO2 माने CO2 सदस्य है ना भारत विरोध अन्य देश को समर्थन हासिल ऑप्शन बी हम राइट आंसर। आजाद हिंद फौज गिरफ होता सैनिक अफिसर मान इंग्रेज सरकार कहीं मुक्त करदेले ना इंग्रेज सरकार को कोहल मन ना इंग्रेज सरकार कोहल मन अटल निर्देश अनुसार यहाँ ऑप्शन सी हम राइट आंसर। क्यों मसीह ख्रीष्टियान धर्म प्रचारक मैंने कटक एक हिताकारी दाव्यत विद्यालय प्रतिष्ठा करते 1937 मसीह आप देखिए बही देखिपारे आपण मैंने आम को जोटा पाँच 100% पूरा राइट आंसर पाँच कारण मुझे हिस्ट्री ही पीजी करी। भाइस रॉय लॉर्ड जॉन सरकार किए गृह सरी यहाँ देखाऊनी गृह करते किए विरोध करते ना कौन मारिमेंटोसियन यहाँ हूँ लॉर्ड क्लाइव ऑप्शन। तापर मधुसूदन कहीं सिमला ठार भारत बढ़ला लॉर्ड जी साक्षात करते सर शिक्षापी नु सर ओडिया जातिर सामूहिक उपस्थापन करने से कहते बंगठू अलग नु करते माने आम कि गोटे स्वतंत्र हवा देखा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन मुख्य बिंधाणी किए सर विजु पट्टनायक नुहति उत्कलमणि गोपीनाथ उत्कल गौर मधुसूदन दास ये थे हेले से उत्कल गठन है से सी बंची नथिले। 21 नंबर देखिए आम यार फुल फर्म पट 21 नंबर ऑप्शन ए हम राइट आंसर। 22 नंबर देखिए
ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ସାର୍ ଏଇଟା ହେବ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର 2ଟା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କେଉଁଟା? କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଇଲା ସନ୍ଧାନ। ସାର୍ କୋଇଲା ସନ୍ଧାନ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି? ସାର୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଇଛି? ସାର୍ 1996 ମସିହାରୁ। ଭାରତର କେଉଁ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସାର୍ ଭାରତର କେଉଁ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ? ସାର୍ 1950 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଟି ଖାଉଟି ଶୋଷଣ ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ସାର୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା, ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସୀମିତ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରଚୁର ଯୋଗାଣ। ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରେ? ସାର୍ ପ୍ରଚୁର ଯୋଗାଣ ହେଲେ କେମିତି ଶୋଷଣ ହୋଇପାରିବ? ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ନିମ୍ନତ କେଉଁଟି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକ ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ସାର୍ ଭୂମି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ, ସମାନତା, ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆୟ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଉଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ଜନସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା। ସାର୍ ଏଇଟା ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ଜନିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବେକାରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁଞ୍ଜି ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି। କେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି। ସାର୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସରି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍। ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଲାଭ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସାର୍ 1 ବର୍ଷ। ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ତୈଳି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାରଣିକ ବିକାଶ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ। ସାର୍ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଭୂମିର ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସାର୍ 33 ଭାଗ ଭୂମିର ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ଶୁଷ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ସାର୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ତ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ। ସାର୍ କୃଷ୍ଣ କାପସ୍ୟ ମରୁଭୂମି। 34 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 125 ହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ସରି ସବୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଥାଏ ଆଉ ଗଛର ପତ୍ର ଇଏ ଥାନ୍ତି ଚିରହରିତ ହେବ। ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କେଉଁଠି ଜୀବଜାତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ପୁରା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଠି ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? ସାର୍ ଦେଶର ପଚାରିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସମାଚାର, ସମାଜ, ଦୈନିକ ସମାଚାର। ସାର୍ ତ ହେବନି, ଏଟା ତ ଆମର କେଉଁଠି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? ବେଙ୍ଗଲ ଗାଜେଟ୍ ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ସାର୍ ବେଙ୍ଗଲ ଗାଜେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଦି ହିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେଉଁ ମେଘ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅକଳ ମେଘ, କୃଷ୍ଣପୁଞ୍ଜ ମେଘ, ସ୍ତର ମେଘ, ସ୍ତରପୁଞ୍ଜ ମେଘ। ସାର୍ କୃଷ୍ଣପୁଞ୍ଜ ମେଘ। 2019ରେ ଫନି ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ସାର୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା? ସାର୍ କେବେ? ନା 1995 ମସିହାରେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ। ସମୟ ଚାହିଦା ମୋଟ ଯୋଗାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରଚୁର ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଦେଖାଯାଏ? ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ବିହନ, ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ସାର୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ସାର୍ ଅପସନ୍ ସବସାଇନ୍। ଏଇଟା ହେବ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପୁଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି? ସାର୍ କୁଟିଳ ଶିଳ୍ପ। ନିମ୍ନତଃ କେଉଁଟି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ନା କୁଶୀଳ କାରିଗରୀ ଶାଖ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ 44 ଗୋଟିଏ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ପକ୍ଷେ କେତେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ? ସାର୍ 8। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳନ୍ଦୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି? ସାର୍ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ। ଉତ୍ତରରେ କିଏ ରହିବ? ଦକ୍ଷିଣ। ସାର୍ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆମର କ'ଣ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛି? ସାର୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହରିୟାଣା। ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଝରଣା ଜଳକୁ ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ସାର୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ସାର୍ ମିଜୋରାମରେ। କେଉଁ ଲୁହା ପଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ସାର୍ ହେମାନାଇଟ୍, ନିକୋନାଇଟ୍। ଏଇଟା ହେବ ମାଗ୍ନାନାଇଟ୍। ରାଣୀଗଞ୍ଜର ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ସିଓଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ପବନ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପବନର ବେଗ ଅତି କମରେ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସାର୍ 11 କିମି।
आज सरी जाइए आप देखिपारे सोशल साइंस आपंकर केते मार्क रहा आमको कमेंट कर कहींपारे केते मार्क टोटाल रोचे सोशल साइंस रे आपर आपंकर गणित गोटे विषय तापर आप 10वीं परीक्षा सरी जाऊँगी जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे आप जदि +2 आम प्रश्नोत्तर आस रोज नमस्कार।